Sa atong unang pagbasa, naghisgot ang Ginoo nga giingnan niya ang mga Israelita, kalimti na tong nangagi, maghimo kog bag-ong dalan, maghimo sad ko og bag-ong sapa og linaw sa tubig didto sa disyerto. Pasabot ang Ginoo, gusto niya nga magbag-o gyud or mabag-o gyud ang kinabuhi. Dili na ta magsigi pa og pahigot anang karaan nga kasinatian. Si San Pablo sad nga usa ka mamumuno og manglulutos sa tinuhuang Katoliko, niingon sad siya, gikalimtan na nako ang tanan og giisip nako silang tanan nga basura. Ang iya na lang yung gitan-aw mao si Hesus. Og ang iyang bag-ong pangandoy matud pa niya nga makaila siya ni Hesus, makapuyo siya sa kinabuhi ni Hesus, makaantos siya sa pag-antos ni Hesus, og mamatay unta siya sa kamatayon nga giagian ni Hesus. Lingay mong tupad ing na gusto ka maliwat ni San Pablo na kanong kanang wa mulingi dagko kay nagsa. Kanang sala mga igsoon, mo nay mo kuan nato, mo hadlok, mo sanay mo discourage nato. Kana bang moingon ang mga tao, wa na kay paglao mo dagko anay mong sa. Kinsa maroy mas dakog sa, si Bongbong Marcos o si Duterte, Rodrigo Duterte? Kinsa may dakog sa ron, ang taga-IEC o taga-Pilipinas? Kinsa may dako rog sa mga pulis nga pinanguluhan nila ni General Marbel og ni Torre, o ang mga pamilyang Duterte nga gipapriso, or kadto bakang mga sa tuingan ato nila mga kernel nga gipang contempt, mga vloggers nga gipang contempt. Ay may dagkog sa ka ang naa sa Kongreso, naa sa Senado, o kining nanimba karon. Ana ba? So ang gusto ni Kristo di ay, diri sa atong ebanghelyo, di ta magsigig tan-aw sa makasasala o nya ato dayong silutan. Yes, naibalaod. Pero kanang balaod, wa na himoa para sa perspective ni Kristo. Ang balaod, wa na himoa aron pagsilot sa makasasala, kung dili aron pagsumpo sa sala o pagluwas sa makasasala. Usbo na ko ha? Ang balaod para ni Kristo, basis atong ebanghelyo karon, gamiton sa pagsumpo sa sala o pagluwas sa makasasala. Muna, unsa may nahitabo, ang babae ni qualify nga batuon hangtod mamatay, kay naa man sila balaod nga kung masakpan gani nga manapaw ang usa ka babae, batuon hangtod mamatay. Ana, nagdaan na sila bato. Si Hesus, wa man mo sa likewise balaod nga patyon ang babae nga manapaw, masakpan nga manapaw. Unsa may iyang gibuhat? Ningon si Hesus, kinsa ninyo nga wa gyoy sala, mao'y unang muhapak og bato. Ang balaod gyapon mo'y gigamit ni Kristo, pero iyang gi-apply ngadto sa tanan. Sige, inyo ning hapak og bato kay nakasa. Kinsa gani ninyo dinhi ang wa gyoy sa. Daghan ba kay sa ang tao, no? Lingya imong tupad. Ing napila ka kabuksa nimo diha. Napila imong sa ron. Kaning kuyuga nato ron dinhi. Ang way sa ani kana ra yung 6 years old paubos. Na dihay 6 years old paubos, kana mo nay way sa, pero kanang 7 years old pataas, labi magkaanam nagkaguwang ang edad, nag-anam sa nagkamakasasala. Labi na ning mga tiwasunog mga naong, kana gahan kay nagsa. Nga tanawa unsay resulta, pag ingon gyud ni Hesus nga kinsay way sa mo'y muunag hapak,
Oy, naghinay-hinay ko nagpamahawa, gauna ang mga tiguang. Ako ra ba tiguang na ba sa ko kay senior na ko. Ako sogra ba kay ko mga saba ani sa Kristan? Mao na ayaw na lang tuga-tuga og silot anang nakasala kung naa sa kay imong kay ang imong makontra ana ang Ginoo. Nakaron sa pundok nilang Kristo dito, kinsa may way si Kristo. Ang resulta, ang babae nga sad-an mo'y nahibilin og si Kristo. Na ang mga bato. Ipamilin mo itong mga bato at mga tiguang. Ingos Kristo, day, way nagpabilin para musilot nimo? Siya, wa man, sir. So siya nalay qualified nga muhapak og batos babae. Unsa may siya gigamit ni Kristo? Giunsa niya paggamit ang balaod? Ing siya, dili lang sa kumusilot nimo. Pauli, ayaw na pagpakasala. O, luwas ang makasasala. Panalitan, imong bana, mga bit, imong adtoon. Ingnan nimo, pauli dong, og ayaw na pagpakasala. Nya, ingon na imong bana, tamparuson, tanong ka, buwanga ka. Ikay uli dito, di ka gustong iparok ti ka ng bongbong. Ang sama imo isulti. Inig uli na nimo, ang sa imo isulti. Ha? Maingon na sa kalimtan na lang nako ang nangagi. Kalimtan nimo ang iyang gisulti. Mo forward na gyud ka nga ang imo ra gyung tan-awon for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer, till death do us part. Mo nang ningon si San Pablo, akong gipunting ang akong mata sa dag-anan ug mudagan ko sa dag-anan, di na ko maglingi-lingi. Ang ako ra gyung huwaton, makaabot lang gyud ko sa finish line. Kana ray akong concern. Ug asa man ang atong finish line, inig kamatay. Basig usa ninyo dinhi, karong hapon finish na. Siguro agyod nga inig abot nimo sa finish line, angayan kang tagaan og premyo. Og kinsa may hatagag premyo inig abot sa finish line, kadtong nakabuntog sa sala. Nakaron, unsaon man day paggamit ang balaod, labi na gining mga nasudnong balaod, nga sigihan og apply aniro mga nang-apply pagka kandidatas politika, kay ilag yung kunong alagaran ang atong nasod. Atong pilion, kadtong mga kandidata, nga kamaong mo apply og balaod. Unsaon pag-apply ang balaod? Ginamit yun ang balaod diha sa gugma. Nag-unag yun. Gamita ang balaod aron makahigugma kas imong isig kataw. Makahigugma kas imong nasod. Nya unsaon paghigugma ang nasod? Higugmaa ang hustisya para sa tanan. Hustisya, dili inhustisya. Higugmaa sad ang kalambuan sa tanan. Kana bang magdungan unta tag-uswag, dili ang uban magdawat og millions and billions, unya ang uban way hapit kaon. Pulos raman ta mga Filipinos. Palambua ang tanan. Og ang ikatulo, higugmaa ang kaluwasan sa tanan. Kana bang malangit unta ta ba? Bekaron sa Team Marcos ug Team Duterte, kinsa Manila ang dunay gugmas atong nasod. Ay lang sa mong tingog. Diha las inyong kasing-kasing. Mailhan na nimo. Ngano man, kanang tao nga nagsigi og higugma sa nasod, naghigugmas katawhan, kana nga maong mga leaders, maghatag na og kalipay sa kinabag-an. Maghimo na silang mga buhat, mga proyekto nga makalipay sa kinabag-an. Mao na nga sa atong tubag sa Salmo nag-ingon ta, ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato napuno kitas kalipay. Last na kong pangutana, sa Team Duterte o Team Marcos, hain Manilay nakahimo nag mga butang nga nakalipay sa kinabag-ang Filipinos. Manindog ta.